Kalimat bahasa Inggris sehari-hari dengan banyak kata kerja berbeda. Dan kali ini, kita akan mulai dengan kata kerja yang diawali dengan huruf M. Magnify. Magnify. Membesarkan. Students magnified a size of bacteria with a microscope. Students magnified a size of bacteria with a microscope. Murid-murid memperbesar ukuran bakteri dengan mikroskop. Maintain. Maintain. Merawat atau menjaga. This house is very large and hard to maintain. This house is very large and hard to maintain. Rumah ini luas banget dan susah dirawat. Make. Make. Membuat. I'll make a cake for you. I'll make a cake for you. Aku akan buatkan kue untukmu. Manage. Manage. Mengatur. My father is really good at managing time. My father is really good at managing time. Ayahku pandai banget mengatur waktu. Maneuver. Maneuver. Mengatur siasat atau gerak. I maneuvered the car carefully into the garage. I maneuvered the car carefully into the garage. Aku menggerakkan mobil ke dalam garasi dengan hati-hati. Manifest. Manifest. Menunjukkan, membuktikan, dan juga mewujudkan. Jadi, ketiga kata ini saling memiliki keterkaitan arti. Jadi kamu bisa pilih ketiga kata ini semaumu sesuai dengan konteks. For example, manifest what you think right. Manifest what you think right. Wujudkan apa yang kamu pikir benar. Manipulate. Manipulate. Menggerakkan atau menyelewengkan. Biasanya dalam bahasa Indonesia, kita gunakan istilah manipulasi. Do you know how to manipulate public opinion? Do you know how to manipulate public opinion? Apakah kamu tahu cara menggerakkan pendapat publik? Manufacture. Manufacture. Memproduksi atau menghasilkan. Biasa ini, kita gunakan istilah produce, tapi manufacture itu memproduksi barang dengan skala besar. For example, our company has manufactured a modern earphone for business. Our company has manufactured a modern earphone for business. Perusahaan kami telah menghasilkan sebuah earphone modern untuk keperluan bisnis. March. March. Berjalan berbaris. Seperti halnya ketika kita baris-berbaris. Jadi istilahnya bukan walk, tetapi march. These carnival groups are marching toward my building. These carnival groups are marching toward my building. Kelompok karnaval itu berbaris menuju kantor wali kota. Mark. Mark. Menandai. Please mark the goods with the prices. Please mark the goods with the prices. Tandai barang-barangnya dengan harga. Marry. Marry. Menikah. Will you marry me? Will you marry me? Apakah kamu mau menikah denganku? Mash. Mash. Menumbuk. Biasanya, ini dalam dunia masak-memasak. Mash the potatoes up with a spoon. Mash the potatoes up with a spoon. Tumbuk kentang-kentangnya dengan sendok. Mask. Mask. Menutupi. Don't mask your anger with that fake smile. Don't mask your anger with that fake smile. Jangan tutupi kemarahanmu dengan senyum palsu itu. Match.
Match, bertanding atau mencocokkan. Match the words and pictures. Match the words and pictures. Cocokkan kata-katanya dengan gambar. Maximize, maximize, meningkatkan. Please maximize the screen display. Please maximize the screen display. Mohon tingkatkan tampilan layarnya. Mean, mean, maksud. What you mean? What you mean? Apa yang kamu maksud? Measure, measure, mengukur. I'm gonna measure a new suit for you. I'm gonna measure a new suit for you. Aku akan ukur baju baru untukmu. Mediate, mediate, menengahi atau mediasi. You should mediate between the governor and public. You should mediate between the governor and public. Berita sebaiknya menengahi pemerintah dan masyarakat. Meditate, meditate, meditasi. I'm used to meditating to start a day. I'm used to meditating to start a day. Aku biasanya meditasi untuk mengawali hari. Meet, meet, bertemu. I'll be meeting you on a Wednesday. I'll be meeting you on a Wednesday. Aku akan menemuimu hari Rabu. Melt, melt, meleleh. This ice cream is about to melt. This ice cream is about to melt. Es krim ini segera meleleh. Memorize, memorize, menghafal. It's hard to memorize many names at once. It's hard to memorize many names at once. Ini sulit menghafalkan banyak nama sekaligus. Mend, mend. Kata ini biasanya dipakai di British English, artinya memperbaiki. Biasanya kita gunakan kata fix. Could you mend my car? Could you mend my car? Bisakah kamu perbaiki mobilku? Mention, mention, menyebutkan. Istilah ini sering sekali dipakai di Twitter. Didn't you mention my name? Didn't you mention my name? Bukankah kamu menyebut namaku? Meow, meow. Mengeong atau suara kucing. A cow impossibly meows. A cow impossibly meows. Seekor sapi mustahil mengeong. Merge, merge, menggabungkan. Memiliki arti yang sama dengan link. Our office will merge on the second floor. Our office will merge on the second floor. Kantor kita akan bergabung di lantai 2. Migrate, migrate, berpindah untuk hewan. Can you mention what animals are migrating in winter? Can you mention what animals are migrating in winter? Bisakah kamu menyebutkan binatang apa saja yang pindah di musim dingin? Mimic, mimic, menirukan. You're always mimicking your teacher. You're always mimicking your teacher. Kamu selalu menirukan gurumu. Mind, mind, keberatan. Do you mind? Do you mind? Apakah Anda keberatan? Minimize, minimize, mengurangi. Biasanya mengurangi dalam ukuran seperti layar. Please minimize the screen display. Please minimize the screen display. Mohon kurangi tampilan layarnya. Mislead, mislead, menipu atau memfitnah. I will never mislead anybody.
I'll never mislead anybody. Aku nggak akan pernah menipu siapapun. Miss. Miss. Ada dua arti dari kata ini, merindukan dan melewatkan. Do you miss me? Do you miss me? Apakah kamu merindukanku? Atau, I missed the flight. I missed the flight. Aku melewatkan penerbangannya. Misplace. Misplace. Salah menempatkan. Look like I misplaced my report. Look like I misplaced my report. Nampaknya aku salah menempatkan laporanku. Mistake. Mistake. Salah. Oh, sorry, I mistook your wise suggestion. Sorry, I mistook your wise suggestion. Maaf, aku menyalahkan saran bijakmu. Misunderstand. Misunderstand. Salah mengerti. She is to misunderstand me. She is to misunderstand me. Dia biasanya salah mengerti aku. Mitigate. Mitigate. Meredakan atau memeringan. Charity is action to mitigate poverty. Charity is action to mitigate poverty. Kegiatan amal adalah tindakan meredakan kemiskinan. Mix. Mix. Mencampur. You can't mix oil and water. You can't mix oil and water. Kamu gak bisa mencampurkan minyak dan air. Moan. Moan. Mengerang atau meraung, seperti halnya groan. She moaned as soon as she found her cat died. She moaned as soon as she found her cat died. Dia mengerang setelah dia menemukan kucingnya mati. Mobilize. Mobilize. Mengerahkan untuk mendapatkan tujuan bersama. I could mobilize my classmates to vote you as a chief. I could mobilize my classmates to vote you as a chief. Aku bisa mengerahkan teman-teman kelasku untuk memilihmu sebagai ketua. Mock. Mock. Mengejek dengan menirukan ucapan. He mocked me all day. He mocked me all day. Dia mengejekku sepanjang hari. Modify. Modify. Mengubah. Next year, I'll modify my motorcycle. Next year, I'll modify my motorcycle. Tahun depan, aku akan mengubah motorku. Monitor. Monitor. Mengawasi. Mr. Rudy is monitoring the running exam. Mr. Rudy is monitoring the running exam. Pak Rudy sedang mengawasi ujian yang berjalan. Motivate. Motivate. Memotivasi. Motivate yourself. Motivate yourself. Motivasi saja dirimu sendiri. Mount. Mount. Mengatur atau manage. Government mounts to distribute vaccine immediately. Government mounts to distribute vaccine immediately. Pemerintah segera mengatur pembagian vaksin. Mourn. Mourn. Berkabung. She has been mourning since the last 3 days. She has been mourning since the last 3 days. Dia berkabung sudah 3 hari terakhir ini. Move. Move. Pindah atau bergerak. Are we gonna move? Are we gonna move? Apakah kita akan pindah? Multiply. Multiply. Mengalihkan. Please, multiply this data. Please, multiply this data. Tolong kalikan data-data itu.
Itu adalah beberapa kalimat yang bisa kamu pakai sehari-hari, baik itu untuk business English, beginner, intermediate, bahkan untuk advanced. Semuanya terangkum menjadi satu dalam video ini. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan, silahkan kalian drop down di kolom komentar dan jangan lupa untuk share video kita. Thank you, international and sociable people. Bye in the next video.